and welcome back. This is our second video in our video series for Chapter 3, Cell Division. I'm Miss Delia, and if you're ready, let's get right into the lesson. Alright, so we'll have a quick look through of the learning outcomes. If you remember, these are the learning outcomes. We have already finished with 3.1. Now we are moving on to 3.2, which is the second subtopic in this chapter. So let us start by talking about what is mitosis. Okay, ini subtopic 3.2, mitosis. Jadi kita ambil definisi mitosis dulu. Mitosis is a type of nuclear division which produce two daughter cells, each having the same number of chromosomes as the parent cell. So we will start, if you look at the diagram on the left, we'll start with a cell that has two chromosomes, and when we finish, each daughter cell also has two chromosomes. Saya rasa ramai yang sudah pernah nampak lah diagram ni. It shouldn't be too strange to you. Tidaklah kamu kebaruan nampak diagram ni untuk kali pertama. Okay, so remember the parent and the daughter cells will be identical. Alright, before we move on into each of the phases, let us go through some terminologies. Ada beberapa kata kunci yang saya harap kamu dapat faham dan jelas pemahaman kamu sebelum kita masuk detail. Okay, the first terminology is chromatin. Chromatin is the complex of DNA and protein that makes up eukaryotic chromosomes. When the cell is not dividing, chromatin exists in its dispersed form as a mass of very long, thin fiber that are not visible with a light microscope. Apakah maksud perenggan yang panjang ini? Perenggan yang panjang ini bermaksud bila sel kamu bukan sedang menjalankan mitosis dengan mitosis, bila dia dalam interphase, dia punya DNA nampak macam ini. They look like very long, very thin fibers. They are so small and thin that if you look at it under a microscope, tidak nampak. Sebab dia sangat nipis, sangat halus. Bukan nipis, sorry, halus. The second term is chromosomes. Chromosomes are highly compacted structures from condensed chromatin, a cellular structure carrying genetic material found in the nucleus of eukaryotic cells, consists of one very long DNA molecule and associated proteins. Apakah maksud perenggan ini? Perenggan ini bermaksud kromosom adalah chromatin yang bergulung dan sangat padat dan mampat. That's it. Itu saja. Dia daripada yang panjang ini, kita gulung dia, kita kasih padat. Beginilah, dia akan nampak tebal. Ini kita boleh tengok di bawah mikroskop. Okay, so this is a diagram showing how that happens. Ini adalah diagram yang menunjukkan macam mana chromatin yang nipis halus itu, bukan nipis, halus, boleh bergumpal dan menjadi bentuk kromosom yang macam ini, yang tightly coiled, dililit, digumpal dengan sangat ketat dan sangat padat. Okay, alright, a few other terminologies. I hope this will help your understanding. Okay, so first of all, this structure I draw over here, this is a chromosome. Ini adalah satu kromosom. Semasa interphase, bila dia masuk S-phase dalam interphase, DNA replicates kan? DNA akan berganda. Jadi bila dia berganda, kromosom daripada begini, jadi dua kali ganda, dia akan nampak begini. Maklumat genetik yang ada di ini sama dengan yang original. Okay, the replicated DNA contain the same genetic information as the original. Atas bawah sama saja maklumat. Kiri kanan sama saja maklumat. Dan dua-dua digelar sebagai kromosom. Ini kromosom, ini pun kromosom. Mari kita tengok kromosom yang sudah replicate. We look at this replicated chromosome that looks like butterfly or X shape. Kalau kita tengok satu bahagian ini saja, we just look at this one half. This part is called a sister chromatid. So one chromosome can have two sister chromatids. And what you have in the middle, holding them together, are centromere. Centromere ini adalah protein
yang membantu sister kromatid itu berjalin, berhubung, melekat bersama. Mari kita tengok zoom in sikit ini centromere. Let's have a zoomed in image of the centromere. On the centromere, if you go in really closely, you can see that it has these protein molecules attached to the centromere. Kalau kamu betul-betul zoom in, kamu tengok di sana centromere ada protein yang digelar sebagai kinetochore. What is the use of these kinetochores? Nanti kita akan belajar pasal microtubule ataupun spindle fiber, which is in BM, I think gentian gelendung. Okay, gentian gelendung, the spindle fiber will attach here at the kinetochore. Dia akan bersambung di sini. Tapi biasanya kita tidak lukislah itu kinetochore. Kita biasa lukis itu centromere saja. Ada buku yang akan lukis kromosom, sister chromatid, centromere, cara saya lukis. Ada yang akan lukis cara yang berbeza. Tapi saya lebih suka cara macam ini sebab senang sedikit. And kamu dapat label centromere itu. Sekiranya kena minta untuk label. Okay, I am moving on to the next slide. So, kamu tahu sudah term-term yang penting. Sekarang kita tengok 4 stage dalam mitosis. So, you already know mitosis has 4 stages, which is prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Like I said in the previous video, some sources will also include pro-metaphase here. Kalau kamu nampak pro-metaphase, jangan bingung. Dia lebih kurang fasa perantaraan di antara prophase dengan metaphase. Okay, it's just kind of like kalau itu step 1, itu step 2, dia step 1.5 macam tu. Alright. Okay, before I move on to the next slide, I would also like to remind you your knowledge during SPM is still useful. Ilmu yang kamu belajar masa SPM masih berguna. So, kalau cikgu kamu ataupun lecturer kamu masa PDT ada ajar teknik untuk menghafal, boleh terus gunakan. Okay, if you learn some acronym macam Pak Mail or something, whatever it is you used before, if it's helpful for you, you can keep using it. I will teach you mine. Ini cara saya ya. Cara saya ingat prophase, metaphase, anaphase, telophase, saya gunakan tangan. Bila kromosom macam ni, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Jadi kalau masa exam saya mau ingat, saya buat begini. Pro, meta, ana, telo. Okay? Pro, meta, ana, telo. So, yeah, we'll go through that in a little bit later. Alright, let us start with the first stage of mitosis. So, kita start mitosis, kita mula dengan prophase. Mari kita tengok apa yang terjadi dalam prophase. First of all, the chromatin fibers will become more tightly coiled. Okay, DNA kita daripada yang nipis tadi, halus, dia akan jadi bentuk X atau bentuk butterfly. Second, the chromosomes condense therefore appear shortened and thickened. Ini sama dengan poin tadi. Third, each chromosome consists of 2 sister chromatids joined at the centromere. Dalam arti kata lain, dia membentuk bentuk X ataupun butterfly yang saya lukis tadi. Mitotic spindle or spindle fibers, or you can also say microtubules, forms, extends, or elongates from centrosome. Sekiranya kamu lupa, ini boleh digelar sebagai centriole. Oh, sekejap ya. Oke, ini yang warna kuning macam bintang ni, itu adalah ester dalam gambar ini. Kita boleh gelar dia ester, kita boleh gelar dia centrosome, kita boleh gelar dia centrioles. Tapi saya lebih suka guna centrosome supaya kita boleh guna berkali-kali. Nanti kita tengok kenapa ya. Oke. Oke, apa yang elongate atau memanjang daripada centrosome? It is the mitotic spindle.
ataupun spindle fiber, ataupun microtubules. Inilah gentian gelendung yang memanjang, yang terbentuk dan memanjang. Okay, in animal cells, esters or stars will radiate from centrioles within the centrosome. So, ester merujuk kepada bentuk gentian gelendung itu bila dia mula membentuk lah. Sebab dia bercambah begitu kan. Jadi orang putih ni dia ada bahasa sendiri. Dia nampak macam bintang. Dia bilang, oh, esters, stars. So, itulah buku teks kamu tulis ester. Kamu boleh gelar ester, boleh gelar centrosome, boleh gelar centriole. Alright, the nuclear envelope and the nucleolus will disappear. Okay, so dia punya nuclear envelope dengan nucleolus akan terbuka. And the centrosomes will move to opposite poles. Centrosome akan beralih ke kutub yang bertentangan. Let's try to draw that. Okay, we start by drawing the cell. We draw the animal cell and then we are going to draw the nuclear envelope. Nuclear envelope sedang terbuka. Dalam nuclear envelope yang sedang terbuka itu saya lukis 1 kromosom, 2 kromosom, 3 kromosom, 4 kromosom. Untuk contoh ini kita guna sel yang mengandungi 4 kromosom ya. Okay, we're going to use examples where our cells have 4 chromosomes. Okay, I draw the ester. And then I draw the spindle fibers. And then my drawing is almost complete. I just need to label. Saya label chromosome, saya label nuclear envelope, saya label centriole, ataupun ester, ataupun centrosome. Dan saya label spindle fiber ataupun microtubules pun boleh. Oops, ada spoiler. Okay, so now I'm drawing the one for plant cell. Ini prophase in plant cell. Prophase in plant cell, I draw the nuclear envelope. I draw the chromosomes. I draw the spindle fibers and the centrosome. I label nuclear envelope, chromosome, microtubule, and microtubule organizing center. Dalam plant cell, kita tidak gelar dia sebagai centriole ataupun ester. Centriole hanya ada dalam animal cell. Plant cell dia tiada centriole, dia ada microtubule organizing center ataupun MTOC. Berarti memang ada satu kawasan atau there is probably an organelle there but we cannot see it very clearly kan. Dia ada juga organelle di sana, cuma tidak jelas menggunakan mikroskop kita. Jadi di kawasan itu gentian gelendung akan mula bercambah, memanjang, membentuk dari bahagian itu, dari itu MTOC. Yang penting kamu jangan terlabel dia sebagai centriole. Kamu boleh gelar dia sebagai centrosome. Okay, so in plants you can label it as MTOC or centrosome. Okay, so just now I used the hand gestures, right? So let's try to remember the hand gesture. If I'm using pro, apa yang kita boleh ingat daripada pro adalah kamu punya chromosomes condense. The chromatin condense and become chromosome. The nuclear envelope disintegrate. Okay, lepas tu kamu boleh cakap pasal spindle fiber jugalah. Tapi dia punya DNA, kamu punya kromosom masih dalam satu tempat. Jadi kita buat bentuk tangan macam ini. Okay, so this is what I was talking about earlier. Plant cells don't have centriole, they have MTOC. Alright, we are moving on to the next stage. So the next stage in mitosis is metaphase. Now the spindle fibers fully develop. Okay, nampak sudah dia sudah cukup panjang. The centrosomes are now at opposite ends of the cell. Diorang sudah sampai di kutub yang bertentangan.
The nuclear membrane disappears completely. Nuclear membrane memang langsung tiada sudah. The chromosomes align themselves or arrange themselves or convene or assemble at the metaphase plate of the spindle fiber. Guna ayat yang simple ya. Ayat dalam slide ini dia bagi banyak pilihan kata kerja dan kata nama. Itulah ayat yang nampak panjang. Tapi actually ayat dia hanyalah the chromosomes arrange themselves at the metaphase plate. Begitu saja sudah cukup. Tapi kalau kamu mau tulis panjang, tidak ada masalah juga. Nampak ini diorang tersusun di satu garis, di garisan khatulistiwa ataupun equator ataupun garisan metaphase. They are attached to certain spindle fibers by a protein called kinetoko. Ini yang saya cakap tadi, dia bersambung dengan spindle fiber menggunakan protein kinetoko. Some of the microtubules attached to the kinetocore becoming kinetocore microtubules, and this moves the chromosome back and forth, or non-kinetocore microtubules which interacts with opposite pole of the spindle, lengthening the cell. Okay, so akan ada spindle fiber yang bersentuh dengan kromosom. Yang bersentuh dengan kromosom akan pastikan kromosom tersusun di pertengahan sel. Ada spindle fiber yang tidak bersentuhan dengan kromosom. Fungsi dia adalah untuk memaksa sel ini untuk memanjang. Dia macam paksa sel itu daripada begini bulat menjadi semakin bujur. Oops, I already draw the metaphase advance. Okay, terlukis metaphase awal. Mari kita lukis satu sel. Okay, this is your cell. I am drawing the centrosome. I draw the chromosomes on the metaphase plate. Okay, so semua tersusun dengan rapi. Kalau dia macam terlari sedikit ke kanan, ke kiri, ke kanan, okay, jangan terlari banyak. And then I label the metaphase plate. And I draw the spindle fibers. Ini ada spindle fiber yang tidak bersentuhan dengan kromosom. Ini spindle fiber yang bersentuhan dengan kromosom. Ada kiri dan kanan. Kemudian saya akan label. Okay, now I'll label. This is the kinetocore microtubule. Yang bersambung dengan kromosom adalah kinetocore microtubule. Yang tidak bersambung adalah non-kinetocore microtubule. This is centrosome. Okay. Now, let's draw it as plant cell. Plant cell, lukis plasma membrane dengan cell wall. Susun kromosom di tengah. Lukis spindle fiber. Lukis centrosome dengan non-kinetocore microtubule. Dan saya gariskan metaphase plate. Kinetocore microtubule, non-kinetocore microtubule. Oops, metaphase plate. Alright, so something you should pay attention to kalau kamu kena minta untuk lukis diagram, yang paling penting untuk kamu label untuk metaphase adalah metaphase plate. So kalau tidak terlabel kinetocore microtubule, tidak terlabel non-kinetocore, tidak terlabel centrosome, it's okay. Yang penting label metaphase plate. Okay, so before I move on, remember pro, meta, ana, telo. Meta, nampak kromosom kita tersusun di tengah-tengah sel, di garisan khatulistiwa. This is how you remember what happens during metaphase. Kromosom tersusun di garisan khatulistiwa ataupun digelar sebagai metaphase plate. Okay, let's go on to the third stage in mitosis, which is anaphase. Apa yang berlaku dalam anaphase? So, anaphase will be the shortest stage of mitosis. It lasts only a few minutes. What happens in anaphase? The centromeres divide or split, and the shortening of the spindle fibers pulled and separates the sister chromatids. Masa anaphase, centromere terbelah, sister chromatids
terpisah dan ditarik ke kutub yang bertentangan. Siapa yang tarik? Spindle fiber. So you have to say the spindle fiber shorten and pull sister chromatids. Now each sister chromatid is now pulled or moved towards the pole. Because the microtubules are attached at the centromere region, the chromosomes move centromere first. Sebab dia melekat pada bahagian centromere, bila dia tertarik, dia akan nampak bentuk macam ini. The energy for this process is provided by mitochondria. Tenaga datang daripada mitochondria dalam bentuk ATP. Chromatids that separate are now called chromosomes. Sekarang dia sudah terpisah. Setiap belah ini digelar sebagai satu kromosom. Asal dia sudah terpisah, dia digelar sebagai kromosom sudah. The cell will elongate as the non-kinetical microtubules lengthen. Okay, so let's try to draw the anaphase. Kita lukis anaphase, kita mula dengan bulatan. Kita lukis dulu sel. Kita lukis kita punya centrosome. Kemudian kita lukis kita punya kromosom. Kromosom kita sudah terbelah dan tertarik, jadi dia nampak macam ini. Now on this side, okay, sebelah kanan ini, tengok atas kepala saya. Ini adalah cara yang salah untuk lukis. Tengok cara yang salah. Kalau kamu lukis, kamu punya kromosom macam ini. Not correct. Okay, it has to be in the black color punya, ikut yang warna hitam. So yang warna biru ini adalah salah. Apa lagi cara melukis yang salah? Dia mesti arah bertentangan. So ini yang sebelah kiri ni macam betul sudah, sebelah kanan ni salah sudah. So that one is also incorrect. Make sure you draw it like in my black diagram. Ikut diagram saya berwarna hitam. Okay, so you draw the other chromosomes, and then you draw the spindle fibers, and then you label daughter chromosome. Okay, this is for animal cell. Let us look at the plant cells. To draw plant cell in anaphase, cell wall and plasma membrane, we draw the chromosomes being pulled apart, we draw the spindle fiber, and also the centrosome. Okay, and only thing I need to label is daughter chromosomes. Okay, so for this one, pro, meta, ana. Dalam pergerakan tangan saya, ana, dia sudah tertarik ke kutub yang bertentangan. So chromosomes are being pulled apart to opposite poles. Tengok, bentuk tangan saya pun menunjukkan bentuk daughter chromosome masa dia tertarik. Now let's look at the final stage in mitosis. The fourth stage is telophase. In telophase, the chromosomes or chromatids reach their poles or assemble at opposite poles. A new nuclear envelope will form around each group. Okay, semua kromosom tu separuh akan sampai di kutub satu, separuh lagi akan sampai di kutub satu lagi, opposite poles, kutub yang bertentangan. Okay, lepas tu nuclear envelope untuk nukleus baru akan terbentuk di sekeliling setiap grup. The chromosomes or chromatids will uncoil and lengthen, thus becoming invisible again. Tadi dia bergulung-gulung dengan mampat, sekarang dia terburai dan menjadi halus. The spindle fibers disintegrate. Okay, spindle fiber yang ada tadi akan hancur. Ya, dia sendiri hancur. And the nucleolus reforms in each nucleus. Nucleolus baru akan terbentuk dalam setiap nucleus. Division of one nucleus into two genetically identical nuclei is now complete. I don't feel like translating this last sentence. So it basically means siap sudah proses dia. Mari kita cuba lukis proses telophase in animal cell. So we start by drawing the cell in this shape. Ya, sepatutnya dalam bentuk ini sudah. Lukislah kamu punya kromosom, daughter kromosom.
macam ini. Daughter chromosome macam ni. Kasih lurus pun tidak apa. Kasih dia bengkok sedikit pun tidak apa. Lepas tu kamu lukis nuclear membrane baharu. Kamu lukis tak kamu punya centrosome. Tapi tidak payah sudah spindle fiber yang panjang. Dan untuk animal cell, saya lukis sedia contractile ring. Nanti kita akan cakap pasal itu. Now I label nuclear envelope, chromosome. Ini adalah cleavage furrow. So, di mana sel itu mula terbelah, we call that the cleavage furrow. Dia akan daripada, nanti kita akan cakap ini dalam cytokinesis, but basically it's going to go like this. Macam tu. So, tempat yang jurang itu terbentuk, tempat parit itu terbentuk, itu dipanggil sebagai cleavage furrow. Okay, so let us draw in plant cell. In plant cell, we draw the cell a little bit longer. We draw the chromosome, the new nuclear envelope. You can draw the centrosome, tapi actually centrosome tidak penting sangat untuk telophase. Dan kemudian kita lukis ini. Untuk plant cell, tiada cleavage furrow, tiada contractile ring, tapi dia ada benda ini, which is the cell plate. Now we are labeling nuclear envelope, chromosome, cell plate. Alright, we already touched a little bit about cytokinesis, so now we are going to explain it in more detail. Okay, karyokinesis, division of nucleus. Cytokinesis is division of cytoplasm. So, sekarang kita mau masuk pasal cytokinesis. In animal cell, it will look like this. In plant cell, it will look like this. Formation of cleavage furrow, formation of cell plate. Okay, this is the definition of cytokinesis if you want. Okay, so let us talk about cytokinesis in animal cell. This will occur by a process known as cleavage furrow. Wait, kejap. Okay, maaf ya, saya betulkan sedikit kesilapan. Cytokinesis in animal cell occur by formation of cleavage furrow. Cleavage furrow is this jurang you see here. Nampak yang macam garisan belahan bontot. Ini, that is the cleavage furrow. So, cara cytokinesis berlaku dalam animal cell adalah pembentukan jurang itu. What happens is the cell membrane is pulled inwards by the cytoskeleton made of actin myosin contractile ring. So if you look over here, this diagram down here, ring ini yang macam getah sayur yang semakin ketat itu adalah diperbuat daripada protein yang digelar sebagai actin dan myosin. Actin dan myosin memang fungsi dia untuk bergerak, okay, to contract. So, dia akan mula terbentuk di sebelah sini. A shallow groove is formed in the cell surface near the old metaphase plate. Maksud ayat ketiga ini adalah satu jurang ataupun satu parit cetek akan terbentuk di permukaan sel berdekatan dengan garisan khatulistiwa ataupun di mana metaphase plate itu berada sebelum ini. This contractile ring will form on the cytoplasmic side of the furrow. Means di sebelah dalam. Contractile ring ini terbentuk di sebelah dalam. Microfilaments, which is the actin and myosin inside the ring, will begin to contract. Dia akan mula mengecut. Okay, this ring will slowly become tighter and tighter and tighter. Dia akan mengecut semakin lama semakin ketat. Therefore, it will reduce the diameter of the ring until it slices all the way into the center of the cell. So, dia akan mengecilkan diameter sel sehinggalah sel itu terpisah. Slices all the way sampai dia kasih belah separuh. Sorry. Okay, the cells are now completely separated and two daughter cells are formed, each with its own nucleus and its own share of cytosol
organelles, and other subcellular structures. Bila contractile ring itu sudah pisahkan cytoplasm kedua-dua sel, dua sel baru ini akan mengandungi nukleus sendiri, cytosol atau cytoplasm sendiri, organel sendiri, dan ada struktur-struktur dalam sel yang lain. Okay, so let's talk about the cytokinesis in plant cell. This is what cytokinesis looks like in plant cell. Remember just now I told you that it had the cell plate. So let's look at that. During telophase, vesicles derived from the Golgi apparatus move along microtubules to the middle of the cell. Apa maksud ayat pertama ini? Semasa telophase, Golgi apparatus masih berfungsi, so Golgi apparatus akan hasilkan sesuatu bahan yang disimpan dalam vesicle, dan vesicle itu dibawa ke pertengahan sel melalui microtubules. Okay, so vesicle yang mengandungi bahan itu akan sampai ke pertengahan sel. Bila dia sampai pertengahan sel, banyak-banyak vesicle itu akan bergabung. It will fuse with each other to form a cell plate. So makin dia gabung, makin banyak sampai sama-sama kumpul-kumpul, gabung, kumpul-gabung, dia akan membentuk cell plate. Macam piring. Okay, piring plate. And the cell wall materials carried in the vesicles collect inside the cell plate as it grows. So ayat ketiga ini dia bagi tahu kamu dalam vesicle itu mengandungi bahan-bahan untuk membentuk plant cell wall. So cellulose and whatever else is involved. Dia akan terkumpul dalam cell plate. The cell plate enlarges until its surrounding membrane fuses with the plasma membrane along the perimeter of the cell. So cell plate ini akan terus berkembang sehinggalah dia bersentuhan dengan dinding sel dan plasma membrane sel. Okay, dia akan berkembang-kembang sampai dah ke hujung. Then you will have two daughter cells as a result, each with its own plasma membrane. Bila dia bergabung sejak dengan dinding sel, bila plasma membrane pertama dan kedua sudah terpisah, habislah atau selesailah proses cytokinesis. Sebab sekarang ini dikira sebagai dua sel baharu. A new cell wall arising from the contents of the cell plate forms between the daughter cells. So dari cell plate itu, dia ada bahan-bahan untuk membuat cell wall kan? Jadi dia akan gabung dengan dinding sel. Dia bentuk dinding sel baharu. Okay, so this is just a very quick diagram to show you how cytokinesis occurs in animal cells and how cytokinesis occurs in plant cell. Formation of cleavage furrow involve contractile ring. Formation of cell plate. Okay. Kita boleh buat perbandingan antara animal cell dengan plant cell punya mitosis. So you can compare the mitosis. Ini terbentuk di sel apa? Guna centriole kah tidak? Guna ester kah tidak? Guna cleavage furrow? Satu lagi guna cell plate. Similarities, persamaan ini. Alright, so just remember this is what the mitosis of an animal cell looks like. This is what it looks like in interphase. This is what it looks like in prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And this is what plant cells look like during mitosis. Ini adalah diagram yang menggunakan lebih banyak details lah. Dia lebih terperinci. Ini dia tunjukkan daripada interphase kepada early prophase, middle prophase, late prophase. Awal prophase, pertengahan prophase, lewat penghujung prophase. Ini metaphase. Awal anaphase, pertengahan anaphase, hujung anaphase, awal telophase, hujung telophase. Okay, if you're observing the plants, maybe you can get to see in this detail. Okay, so
Main difference ya. Pastikan kamu ingat plant cell tiada centriole, tiada ester, dia ada cell wall. Dan cytokinesis dia melibatkan pembentukan cell plate. Okay, I think that is it. Just a quick summary for this chapter. This subtopic of this chapter, we look at 3.2, 4 stages of mitosis and also cytokinesis. Remember that there are similarities and differences between the plant cell and the animal cells. Okay, so what should you do now? Now you should draw. That's right. It's time for you to draw. Sila buat lukisan. Lukislah 4 stage mitosis untuk plant cell dan 4 stage mitosis untuk animal cell. Label structure yang berkenaan untuk setiap fasa. Siap lukis, scan atau gambar, dan upload di dalam GC. Okay, that is all of it for this subtopic. Thank you very much for your time and attention, and I will see you again in the next video. Bye!